Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Welcome back to English lesson with Miss Alifa. And today we are going to learn about using your five senses. We still learn about five senses. Kita masih membahas tentang five senses atau artinya apa five senses? Panca indera. You can look at your book on page 82 until 83. Kalian bisa lihat buku kalian halaman 82 sampai 83. Video ini adalah dari buku tersebut. Oke. Nah, before that, kita minggu lalu sudah pernah belajar tentang five senses ya. Ada hearing, ada seeing, ada smelling, kemudian ada touching, and the last one is tasting. Jadi ada pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian penciuman, kemudian ada peraba, yang terakhir adalah perasa. Ada 5 ya. And today we are going to talk about 3 of them. Hari ini kita akan belajar 3 di antaranya. Oke, yaitu seeing, smelling, and touching. Jadi penglihatan, melihat, kemudian smelling, mencium, yang terakhir touching, memegang. Oke. So, kita mulai dari yang seeing. Oke, find 5 things that are different in picture A and picture B. Nah, karena ini seeing, melihat, kita bisa lihat dari gambar ya. Kita membandingkan 2 gambar yang hampir mirip. Kita cari perbedaannya. Oke. Number 1. For picture A, there are 2 girls and 1 blah blah blah. Kalau di gambar A, in picture A, there are 2 girls, ada 2 anak perempuan, and 1 blah blah blah. Dan 1, kalau ada girls berarti ada boys. Very good. There are 2 girls and 1 boy in picture A. How about in picture B? Kalau di picture B gimana ya? There is 1 blah 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 and 2 blah blah blah. Kita lihat di gambarnya. There is 1 apa? Kalau yang picture A, 2 girls and 1 boy. Kalau picture B, 1 girl and 2 boys. Very good, boys. Okay, then number 2 from picture A. The blah 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 is playing the drums. Blah 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 playing the drums. Yang main drum siapa? Boy or girl? What do you think? Boy or girl? The answer is boy. Yes, the boy is playing the drums. And how about picture B? A blah 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 is playing guitar. A blah 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 is playing guitar. Yang main gitar boy or girl? On picture B, boy ya. So the answer is boy. A boy is playing guitar. Okay, number 3 in picture B. The blah 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 is a circle. The blah 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 is a circle. Lihat kira-kira yang bentuknya circle apa? Itu instrumennya loh, Miss Alifa kasih tahu ya. Instrumennya, entah itu gitar or the drum. Nah, yang mana? The answer is the drums. Okay, the drums is a circle. Nah, di situ Miss Alifa nulisnya di agak kanan ya, karena kalau di tengahnya nggak cukup. Kalian tulis boleh di tengahnya. Oh ya, ini kalian tulis ya. Silakan ditulis di bukunya. Okay, how about picture B? The blah 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 is a rectangle. The blah 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 is a rectangle. Lihat yang bentuknya rectangle adalah the guitar is a rectangle. Okay, the guitar is rectangle. Okay. Oh ya, jawabannya kalau bukan gitar boleh loh yang lain. Misalnya, itu kan mereka pakai ruler. The ruler is a rectangle, boleh. The guitar is a rectangle, boleh. Okay, number 4. There are blah 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 drums. There are blah 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 drums in picture A. How many drums are there? Ada berapa drumsnya? 2. Very good. There are 2 drums. How about in picture B? There are blah 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 drums. How many drums are there?
1, 2, 3, 4? The answer is 3. Okay, there are 3 drums. And this is the last number, number 5. The blah 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 are playing blah blah blah. The blah 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 are playing blah blah blah. Nah, karena di situ pakai are, berarti harusnya ada 2 orang atau lebih. Nah, the blah 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 are playing blah blah blah. Okay, the answer is the girls are playing guitars. Okay, the girls are playing guitars. How about in picture B? The blah 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 are playing blah blah blah. The blah 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 are playing blah blah blah. Nah, karena di situ sama ya, are berarti harusnya lebih dari 1. Main apa dan apa. Oke, kalau yang pertama tadi the girls ya, sekarang yang orangnya lebih dari 1 itu boys, berarti the boys are playing. Karena boysnya ada yang playing gitar sama ada yang playing drums, we can say the boys are playing guitar and drum. Oke, gampang ya. Ini kalian bisa catat dulu di buku kalian. Kalian pause dulu videonya boleh. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Oke? Nah, the next one is smelling. Selanjutnya adalah smelling, penciuman. Kalian pernah nyium bau-bau ini nggak? Onion. Onion itu bawang merah atau bawang bombay. Onion. Baunya gimana? And fish. Gimana baunya? Kalian pernah cium baunya fish? Pernah ya? Ini fish yang mentah loh, bukan fried fish, bukan ikan goreng, tapi yang mentah ya. And then soap. Soap itu sabun. Bisa sabun batangan atau sabun cair. Nah, atau sabun cuci tangan boleh. Nah, baunya soap. Ingat ya baunya gimana ya? And then mango. This is my favorite food. My favorite fruit. Ini adalah buah kesukaannya Miss Alifa, mango. Baunya masih ingat nggak bau mango gimana? And then flowers, bunga. Bau bunga gimana ya? Ingat ya kalian ya. And the last one, smoke. Smoke artinya asap. Asap itu bisa dari asap kendaraan, misalkan dari motor, dari mobil, atau dari misalkan ada yang bakar-bakar api gitu kan, ada asapnya. Nah, baunya gimana? Misalkan ada orang bakar sate, ada baunya ya. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan ini. Do you like the smell of onion? Nah, itu Miss Alifa kasih titik-titik, kalian bisa ganti dengan nama-nama yang ada di gambar. Do you like the smell of onion? Apakah kalian suka baunya onion? Kalau suka, you can say, yes, I do. Kalau tidak suka, bilangnya, no, I don't. Oke, kalau suka bilang, yes, I do. Kalau tidak suka bilang, no, I don't. Oke, kalian jawab ya. Miss Alifa tanya, kalian jawab. Do you like the smell of onion? Oke, sekarang Miss Alifa tanya lagi ya. Pilihannya 2 itu aja, yes I do or no I don't. Do you like the smell of fish? Oke, lagi Miss Alifa tanya lagi ya. Ini acak, random. Do you like the smell of flowers? Do you like the smell of smoke? Do you like the smell of mango? Okay, the last one. Do you like the smell of soap? Oke, nah itu jadi yang kalian cium-cium ya, bau-bau yang kalian cium, smelling. Kalian cium baunya. And do you like it? Kalian suka atau tidak? Gitu. And the last one, kita ke yang terakhir. Touching. Oke, ini yang kita pegang-pegang ya. Ini bisa benda yang ada di gambar sini atau kalau ada di sekitar kalian, kalian bisa coba juga. Oke. Nah, di sini kalau di gambar ini ada yang soft, ada yang hard. Kalau soft itu lembut. Nah, seperti topinya ini ya, the cap
itu lembut, karena topinya dari kain, jadi lembut. And yang satunya hard, ini sepertinya balok kayu, jadi dia hard, keras. Kalau soft lembut, hard keras. Nah, kemudian ada di situ orange and book, round or flat. Kalau yang orange itu bentuknya round, kalau the book bentuknya flat. Oke, flat itu rata atau ya rata gitu ya. Kalau round itu bundar. And then short or long. Short or long, panjang, pendek atau panjang. Nah, di situ the pencil, I think it is a color pencil. Ya, color pencil yang warnanya red. It's short, dia pendek. And the ruler is long. Jadi rulernya panjang. Okay, now I want to ask you. Miss Alifa mau tanya ke kalian. Okay, how do you feel this object? How do you think this object feels? Menurut kalian, objeknya ini rasanya gimana? How do you think this object feel? Atau Miss Alifa tanya, how do you think the ball feel? Jadi rasanya ball itu gimana gitu ya? Kalian bisa jawab soft or hard, pilih antara soft atau hard. And then round or flat. Kalau soft or hard tadi adalah lembut atau keras. Round or flat, dia bundar atau flat, datar. And then short or long, dia pendek atau panjang. Ini kalian bisa tiga-tiganya atau cuma dua atau cuma satu. Contoh ya, how do you feel the ball? How do you think the ball feel? Menurut kalian bolanya rasanya gimana? Nah, kalau bola itu round ya, jadi jawabannya round. Oke, round. Is it soft or hard kalau bola? Soft ya. Oke, and then how do you think the pencil feel? Is it short or long? Short ya. And then is it soft or hard? Dia soft, lembut atau hard? Hard ya, karena terbuat dari kayu, jadi dia keras. Nah, lagi Miss Alifa kasih satu contoh lagi. How do you think the socks feel? How do you think the socks feel? Sock itu kaos kaki. Is it soft or hard? Soft ya. Oke, soft. Is it short or long? Dia panjang atau pendek? Kalau short, kalau socks panjang atau pendek? Kalau socks pendek ya, short. Oke, tapi ada socks yang panjang juga. Kalau yang di gambar ini dia short. Oke, so thank you for today. Ini sudah ya, kita belajar yang tadi ada seeing, smelling, and touching. And please do the exercise on the link on the description below. Dikerjakan exercise yang ada di link di deskripsi di bawah ini. Oke? So, thank you for today. Thank you for watching this video. We'll meet again in the next video, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.